Hello guys, may adlaw no for today's video guys, ay mangumpay ta sa atong binuhi nga kanding guys. Una siya guys, mais na siya akong gipanguhan og tumoy kay aron sayon ra ang pagsanggi guys akong gipanguhan kana magamit pa man ang nasa tumoy nga akong gikuha guys kay ipakaon nato sa atong binuhi guys para mahinsog atong binuhi og magkuan daw sa managhan pohon guys. So nana lang guys, so, pag humana na guys ato yung gihatag sa kanding sa among binuhi guys. So, padulong na ko ana guys tara dito sa unahan. Gamay lang gud guys kay pila ra magkaon sa kanding no. Inana lang guys no. Ako ring anak nagvideo ana guys, luhag kaayo. So inana lang guys. Narang kanding guys oh. So mora to guys for today's video. Bye bye. Kaon ka na itong kanding. Wala nasabod na ko. Agaray! Agay!